ब्रांड की कामयाबी आपकी आदतों और ख्वाहिशों के गिर्द घूमती है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। आपको अपनी पसंद का कितना ख्याल रहता है, आप मालूम कर सकेंगे अपनी पसंद के ब्रांड के बारे में जो कि आपकी पसंद हो, आपकी आदत हो। प्रोग्राम ब्रांड्स अनलिमिटेड में हर बुध को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर, आपकी दोस्त, आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 सुनते हैं। और लिसनर्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम अपने इस शो में हर हफ्ते की तरह किसी न किसी ब्रांड को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफर आप सबसे शेयर करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हर इंसान के पास दो तरह की खूबसूरती मौजूद है। एक तो ज़ाहिरी, जिस पे हम बहुत ध्यान देते हैं, और एक खूबसूरती होती है जो कि बातिनी होती, यानी अंदर से आप कितने खूबसूरत हैं, कितने खुश इखलाक हैं, कितने तहजीब याफ्ता हैं। यकीनन ये तमाम बातें आपको अच्छी तालीम और तरबियत ही सिखाती है। तालीम इंसान को जिंदगी गुजारने का सलीका देती है और ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं जो आपकी ख्वाहिशात को हर वक्त आपके लिए मौजूद होते हैं मार्केट में। और सामीन, आप बहुत अच्छे से ये भी जानते हैं कि ब्रांड्स कितनी मेहनत से, कितनी कोशिशों से, कितनी मेहनत से आप तक पहुंचते हैं। चाहे वो खाने पीने का ब्रांड हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाना पीना ही एक ब्रांड है। आजकल तो हर चीज किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। अगर हम तालीम की बात करें, अगर हम खाने पीने की बात करें, अगर हम किसी सफर की बात करें, हर चीज किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। लेकिन तालीम के शोबे में दिल और सच्ची मोहब्बत से काम करने वाले ब्रांड्स बहुत कम मार्केट में मौजूद होते हैं। आज जो हमारे साथ ब्रांड मौजूद है उसका नाम, जी आपने बहुत हर वक्त आप एक वर्ड जरूर सुनते हैं, ACCA। व्हाट इज ACCA? बेसिकली ACCA इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में सजीद असलम। ही इज हेड ऑफ ACCA पाकिस्तान। और कौन नहीं इनको जानता। आप ACCA का नाम लेते हैं तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सजीद असलम इज देयर। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सजीद असलम, आप वेलकम टू आवर शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। जी मिस, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना वक्त दिया। मैं हर पहला सवाल जो अपने गेस्ट से करती हूँ कि आपने यकीनन एक किसी भी, चाहे वो किसी तालीम का ब्रांड हो, चाहे वो खाने पीने का ब्रांड हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप मेरे लिसनर्स को बताइए कि व्हाट इज ACCA और किस तरह आपने इस सफर को शुरू किया और आपने ये सोचा कि इस नौजवान नस्ल के लिए तालीम कितनी जरूरी है और उसको प्रमोट करना कितना जरूरी है। थैंक यू। एंड मेरा ख्याल है इसमें आपने जो बात की ब्रांड के हवाले से, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक गुफ्तगू आपने शुरू की। ब्रांड की अपनी एक स्टोरी होती है कि एक ब्रांड किस तरह बनता है और किस डायरेक्शन में चलता है। तो ACCA भी एक ऐसा तालीमी इदारा है जो 1904 में डेवलप हुआ और इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1904 में जब यूरोप में और UK में प्रोफेशनल अकाउंटिंग लिमिटेड थी सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा अमीर हैं या जिनका बहुत ज्यादा वो एक इन्फ्लुएंस है, तो उस वक्त 8 लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट फेयर और ये तालीम ऐसी है जो कि सोसाइटी में ट्रस्ट डेवलप करती है, सोसाइटी के लिए वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेके आती है जिसकी बेस पे उन्होंने फैसले करने होते हैं, तो ये हर एक को अवेलेबल होनी चाहिए। और 1904 में जब यूरोप में खवातीन को वोट का राइट नहीं हासिल था, उस वक्त भी ACCA ने अपने जो आगाज किया तो वहां पे उन्होंने खवातीन को इंक्लूड किया और 1909 में सबसे पहले खातून मेंबर जो हैं वो इनकी बनी। तो ये एक 115 साल की हिस्ट्री है इस तालीम की, जिसने डिफरेंट अखबार भी देखे हैं और इसी के साथ साथ उसने अपने आप को इवॉल्व भी किया है। तो ACCA क्या है? ACCA एक तालीमी इदारा है जो फाइनेंस और अकाउंटिंग की तालीम इस वक्त ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज में डिलीवर कर रहा है और इसके पास इस वक्त 7.5 लाख के करीब लोग हैं जो इस तालीम से वर्ल्ड वाइड गुजर रहे हैं।
بالکل مسٹر سجید، آپ نے بالکل بہت صحیح بات کہی. برانڈز کے پیچھے یقیناً بہت محنت ہوتی ہے اور ایک کامیابی کا سفر ہوتا ہے. ہم بہت آرام سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، لیکن اس کی محنت کا انالیسس کرنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے یہ شو پلان کیا ہے. مسٹر سجید، میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستانی نوجوان نسل جیسے ہی والدین بچے آتے ہیں اس دنیا میں، کچھ ہی عرصے کے بعد اور آہستہ آہستہ ایک پوائنٹ آتا ہے، بچپن سے ہی جوانی تک ہمیں ایک ہی ماں باپ کا کنسرن ہوتا ہے کہ بچے کا عالمی کیریئر کیا ہونا چاہیے، کس فیلڈ میں وہ جائیں گے. کچھ بچے خود بھی اس میں حصہ لیتے ہیں اس پارٹیسپیشن میں کہ ہم نے یہ فیلڈ چوز کرنی ہے، لیکن ماں باپ کی بھی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ACCA ہمارے پاکستانی نوجوان نسل کو کس قسم کا عالمی کیریئر بننے میں کس طرح کی مدد فراہم کرتی ہے؟ ACCA سب سے پہلے تو ہمیں ابھی بڑی ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پینڈیمک کے بعد، وہاں پہ کچھ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آئی ہے. ایک کہ ہم لوگوں کے رویے کیا ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک صحت مند ماحول کیا ہوتا ہے، اور دوسری چیز آئی ہے کہ اکنامک ریالٹی جو ہے وہ ایک بڑی فنڈامنٹل ریالٹی ہے. سو ہم کسی بھی قسم کی جب کیریئر چوز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا لانگ ٹرم دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیریئر ہے کیا، اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے، اس کے ساتھ اگر میں اپنا بزنس شروع کرتا ہوں تو میری کیا ارننگ لیول ہوگی، اور اگر میں جاب شروع کرتا ہوں تو کیا ارننگ لیول ہوگی. سو ACCA ایک ایسی کوالیفیکیشن ہے جو فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کی ہے. سو دیٹ مینس سب سے پہلی چیز جو اکنامک ریالٹی اور جو یہ ضروریات ہیں ہر بزنس کی اور ہر انڈیویجول کی، یہ اس کو فلفل کرتا ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً 40,000 کے قریب اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ شارٹ ہیں. پاکستان کی اکانومی کو ایون کرنٹ GDP لیول پہ مینٹین کرنے کے لیے 40,000 مزید اکاؤنٹنٹس ہیں. اسی طرح آسٹریلیا میں تقریباً 1,10,000 اکاؤنٹنٹ شارٹ ہے ان کے کرنٹ جو سینیریو ہے، جو کرنٹ اس وقت ڈیولپمنٹ ہے اس کو مینج کرنے کے لیے. اور اس کے اگینسٹ جب ہم دیکھتے ہیں ہماری ہائر ایجوکیشن کا پروپورشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر سال تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ ہیں جو ڈگری پروگرام کے لیے، ماسٹرز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اگر کمپیئر کریں تو صرف 10 سے 15,000 لوگ ہیں جو اس پروفیشنل اکاؤنٹنگ کی سائٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک شارٹ فال اوور دا پیریڈ جو ہے پاکستان میں بھی اور کچھ باقی کنٹریز بھی ہیں جس میں یورپ بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، وہاں پہ جنریٹ ہو گئی. اور ان لوگوں کا ایک رول ہوتا ہے جنہوں نے وہ فائنینشیل انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، وہ اسٹریٹجک آؤٹ لک پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جس کی بیس پہ بزنس میں فیصلے کرتے ہوتے ہیں. اور اس کا اگر کمپوننٹ اگر ہم دیکھیں تو 3 سال یا 3.5 سال کا جو پوری جرنی ہے اس ایجوکیشن کی، جو میٹرک یا انٹر کے بعد شروع ہوتی ہے، اس میں صرف وہ فائنینس اور اکاؤنٹنگ نہیں سیکھ رہے ہوتے، اس میں اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ ہے، اس میں کمیونیکیشن ہے، پرسنل افیکٹونیس ہے، اور سب سے بڑی چیز جو اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میں کریکٹر بلڈنگ کے لیے ایتھکس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. بغیر ایتھکس کے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ نہیں ڈیولپ ہو سکتا. اور اس کے ساتھ یہ صرف پڑھائی اور ایگزام تک محدود نہیں رہتا، اس میں 3 سال کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو سپروائز ٹریننگ ہوتی ہے. یعنی آپ کو کوئی سپروائز کر رہا ہوتا ہے کہ جو ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں آپ اس کو ریئل لائف میں ڈیمونسٹریٹ بھی کر سکیں. تو اس جرنی کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ 3-3.5 سال کی ایک جرنی ہے، اور یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں پاکستان میں بھی شارٹیج ہے، باہر بھی بہت سی کنٹریز ہیں جہاں پہ شارٹیج ہے، اور ACCA کا گلوبل نیٹ ورک آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں تو وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا جرنی. بالکل. مسٹر سجید، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. لسنر اسٹے ٹیونڈ ود اس. امبر آپ کی دوست، آپ کے فیوریٹ شو برانڈز انلمیٹڈ میں، جو آپ ہر بدھ کی صبح 10 سے 11 سنتے ہیں. سامعین، آج ہمارے ساتھ جو برانڈ موجود ہے ACCA، جس کا نام آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور آپ نے بہت دفعہ یقیناً یہ برانڈ سنا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر سجید اسلم، ہی از اے ہیڈ آف ACCA پاکستان. آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ ACCA کیا ہے اور ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں، اس کا اسکوپ کیا ہے پاکستان میں. جی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر سجید. جی السلام علیکم، آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟
हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा डॉक्टर सजीद, आपने मिस्टर सजीद, आपने मुझे बताया कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं, क्या इसका स्कोप है। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स किस एज के बाद, मतलब मैट्रिक करने के बाद या इंटर या ग्रेजुएशन, किस वक्त हम एसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं? वैसे जैसे आपने कहा कि इसमें अकाउंटेंसी इज द मेन फील्ड, लेकिन इसके साथ यकीनन जैसे एचआर है, स्ट्रैटेजी, लॉ, अकाउंटेंसी, सप्लाई चेन, एक बहुत बड़ी रेंज है डिफरेंट फील्ड्स की। तो क्या स्टूडेंट किस एज में ये चूज कर सकता है कि उसको एसीसी करना है, और सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होती है? सिर्फ अकाउंटेंसी ही है या और भी कनेक्टेड फील्ड्स हैं इसके अंदर? इसमें सबसे जो रिकमेंडेड अप्रोच होती है वो तो ये है कि जितना अर्ली स्टेज पे हम शुरू कर सकें वो बेहतर होता है। तो मैट्रिक और इंटर के बाद अगर आप ऑलरेडी आपने अपना डिसीजन कर लिया हुआ है तो दैट्स द बेस्ट टाइम जब आपको इस साइड पे आ जाना चाहिए। लेकिन एसीसीए की खूबसूरती ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या आपने मास्टर्स कर लिया है तो आप उसको उसके अपने एंट्री रूट हैं जिसके थ्रू आप एसीसीए ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ इनिशियल स्टेज के एग्जाम्स या स्टडीज जो हैं वो आपको एग्जाम हो जाती है और आप आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर आप इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपकी जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाती है, सिंपल हो जाती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बड़ा फोकस तरीके से चल रहे होते हैं। जो अभी आपने बात की इसमें किस सब्जेक्ट किस तरह चूज किया जाता है, तो इसका एक पूरा एक पैटर्न है जिसमें इनिशियल स्टेज पे अगर आप इंटर के बाद आ रहे हैं तो देयर आर 7 एग्जाम्स एंड देन यू हैव टू सिट इन अनदर 10 एग्जाम। और अगर आप ग्रेजुएशन या ए लेवल के बाद आ रहे हैं तो फिर आपने 13 एग्जाम्स जो हैं उनको कंप्लीट करना होता है। और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर्स की हुई है तो उसमें समटाइम्स आपके पास तकरीबन 4 या 5 एग्जाम्स देने के बाद, प्रोवाइडेड आपको वो एग्जाम्शन अवेलेबल है, तो आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसमें कुछ जो कोर्सेज हैं उसके बाद 6 या 7 एग्जाम देने पड़ते हैं, कुछ के बाद 4 एग्जाम देने पड़ते हैं अगर आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद आ रहे होते हैं। तो रिकमेंडेड अप्रोच हमेशा यही होगी कि आप अगर मैट्रिक और इंटर के दौरान आपने अपने फैसले कर लिए हुए हैं कि आपने इस प्रोफेशन में जाना है तो फिर दैट्स द आइडियल टाइम आपको इसको ज्वाइन करना है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर मिस्टर सजीद, मुझे ये बताइएगा कि जैसे समझो आजकल कोविड-19 है, एक डिफरेंट सी सिचुएशन है, स्पेशली अगर हम तालीमी इदारों की बात करें, और वो स्टूडेंट्स जो उन्होंने मैट्रिक या इंटर या एओ लेवल्स कर चुके हैं और इस वक्त वो फारिग हैं, तो आप क्या मशवरा देते हैं? क्या जरूरी है कि एसीसी करने के लिए हमें किसी इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करना होगा, या इसमें कुछ ऑनलाइन सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं कि जिनको हम लेकर अपने आप को इसकी पढ़ाई को खत्म करके और इसको एग्जाम दे सकते हैं? इसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इसमें इवन हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, यूके बेस्ड है और इसके यहाँ पे पाकिस्तान में भी पार्टनर्स होते हैं, तो जो हमारे पार्टनर्स या लर्निंग प्रोवाइडर्स हैं वो जिसको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहते हैं, वो दोनों ऑप्शन आप ऑफर कर रहे होते हैं। वो ऑनलाइन लर्निंग की ऑप्शन या ब्लेंडेड मॉडल भी ऑफर कर रहे होते हैं और इसके अलावा फेस टू फेस भी ऑप्शन ऑफर कर रहे होते हैं। तो अगर कोई डिसाइड करता है कि उसने आज एसीसीए करना है तो उसके पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर इंस्टीट्यूट उनके एरिया में अभी ओपन नहीं हुए या अभी कोई डिले है तो दे कैन स्टिल स्टार्ट, और वो ऑनलाइन उनकी एजुकेशन जो है वो शुरू हो जाती है, एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और एग्जाम्स भी इस वक्त जो है पाकिस्तान में कंडक्ट हो रहे हैं। तो वो अपनी प्रिपरेशन और अपनी जर्नी बिल्कुल आज शुरू कर सकते हैं। कोविड कोई इस वक्त कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है एसीसीए की कॉन्टिन्यूशन को। सही, यानी पूरी वर्ल्ड वाइड जो भी पेपर होता है वो एक ही होता है, वो पाकिस्तान में हो चाहे यूके में हो रहा हो, तो पूरी एक ही चीज फॉलो की जा रही होती है। बिल्कुल। और इसमें एक इंटरेस्टिंग और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्राइड होती है इसमें कि हमारे पास बहुत यंग बच्चे हैं जो ग्लोबल प्राइज विनर होते हैं। और ग्लोबल प्राइज विनर का मतलब ये है कि वही एग्जाम जो यूके में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, अफ्रीका पे हो रहा है, उसी एग्जाम में हमारे भी पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और वो उस तमाम ग्लोबली दे नॉर्मली स्टैंड आउट इन टर्म ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। तो वहां पे जो उनके पास हमारे पास जो इस वक्त टैलेंट अवेलेबल है पाकिस्तान में, वो टैलेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से compete करता है ग्लोबली। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो इस प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड है। सही। अच्छा मिस्टर सजीद, एक और हेलो
जी 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 मिस्टर सजीद, एक और चीज बताएगा कि यूजुअली मैंने सुना है, मैं तब ज़ाहिर है डेली लाइफ में आप देखते हैं बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो ACCA कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने एक चीज बहुत कॉमन सुनी है ACCA के स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब अगर उन्होंने ACCA शुरू किया है तो जब उनको हम 5 से 6 सालों के बाद भी मैं उनसे मिलूं तो मुझे यही एक चीज सुनने को मिलती है जो हम ACCA अभी तक कर रहे हैं। तो मतलब लोग इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके पेपर्स को इतने आराम से क्लियर नहीं कर पाते, क्या इसकी वजूहत है? यार टफ है या हार्ड वर्क ही जरूरी है? लोग समझते हैं यार ACCA, चलो यार ACCA शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं होता कि इसके पीछे कितनी मेहनत दरकार है। बिल्कुल, इसमें जो एक सिनेरियो है, दो तीन चीजें हैं जब हम 5 से 6 साल के होराइजन से बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, इसमें 3 साल की ट्रेनिंग भी है, और वो 3 साल की ट्रेनिंग जो है वो भी इसी एजुकेशन का पार्ट है। तो इसका आपका एक पूरा साइकिल है जो तकरीबन 5 से 6 साल का है। एग्जाम्स हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ब्राइट है, वो एग्जाम और ट्रेनिंग इकट्ठी शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज हमें जहन में रखना है कि ACCA एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। जस्ट लाइक जैसे आप डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं तो उसमें आप एक प्रोफेशन में एंटर हो रहे होते हैं, एक बॉडी होती है जिससे एग्जाम्स आपने क्लियर करने होते हैं। ये उस तरह डिग्री प्रोग्राम की तरह नहीं है कि 4 साल आपने यूनिवर्सिटी में गुजारे और आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी। आपको एग्जाम क्लियर करना जो है वो सबसे जरूरी होता है, और ये कम्पेटिटिव है और इसमें एक सर्टन पैटर्न है इसलिए एजुकेशन का या तैयारी का, जिसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप अपने जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो लर्निंग प्रोवाइडर्स हैं, उनकी सपोर्ट जरूर लें। बगैर सपोर्ट के अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो समटाइम आपको एग्जाम का पैटर्न समझ नहीं आएगा, समटाइम्स आपको एग्जाम टेक्निक्स में मसला हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो सपोर्ट स्ट्रक्चर ACCA ने पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बनाया हुआ है उसको यूज करें। और बिल्कुल हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स अब आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान से, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे जो हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। और डेफिनेटली एक टाइम था जब लोग इतना ज्यादा सपोर्ट स्ट्रक्चर यूज नहीं करते थे, आज से 10-15 साल पहले चले जाएं तो उन लोगों ने थोड़ा टफ टाइम में इसको कंप्लीट किया हुआ। लेकिन अब जो सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है उससे फर्स्ट टाइम इसको क्लियर करना, या जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं 1.2 टाइम्स में आप अपना एग्जाम रेशो के साथ इसको क्लियर कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स अब हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल। और अगर हम वैसे भी अगर बात करें पाकिस्तानी तलबा की, तो आई थिंक उनकी इंटेलिजेंस को अगर हम कंपेयर करें पूरी दुनिया से तो यकीनन हम बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं जिसमें टॉप ऑफ द लाइन हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस वक्त अच्छी मल्टीनेशनल और बड़ी कंपनीज में काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और अकाउंटिंग भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप मिडल ईस्ट या यूरोप में भी जाके टॉप मोस्ट अगर वहां पे लीडरशिप में देखेंगे तो आपको पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स बहुत ज्यादा नजर आए। बिल्कुल। अच्छा मिस्टर सजीद, अगर हम थोड़ी सी खवातीन की बात करें तो घरेलू खवातीन किस तरह अपनी स्किल्स इस शोबे में इस्तेमाल कर सकती हैं? बहुत दफा ऐसा होता है कि लड़कियां ये तालीम शुरू करती हैं ACCA के और उसके बीच में ही उनकी शादियां कर दी जाती हैं और ज़ाहिर है एक ब्रेक आ जाता है। तो कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है ACCA के अंदर कि अगर उन्होंने उनकी शादी हो गई तो उसको लेटर ऑन कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल। ACCA में मैं हमेशा जब भी हम यंग वुमेन की और यंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करते हैं तो मैं हमेशा एक चीज सजेस्ट करता हूँ कि हमारा कल्चरल इशू है कि बच्चों की जल्दी शादी हो जाती है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो समटाइम उनके लिए तालीम को कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। लेकिन ACCA अगेन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी एग्जाम हो रहे होंगे, वहां पे भी एक पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल है और वो उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। तो और ब्रेक भी ले सकते हैं और उसके बाकी एग्जाम्स बाद में भी दे सकते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है जिसको हम हमेशा बात करते हैं कि हमारी वुमेन पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर हमने उनको मोबिलाइज करना है तो ACCA अगेन एक ऐसी क्वालिफिकेशन है कि आप घर बैठ के अपवर्क पे एज अ फ्रीलांसर आप जब अपने साथ ACCA का डेजिग्नेशन लिखते हैं और आप दुनिया को कहते हैं कि यू आर अवेलेबल, तो आपको बाकी दुनिया से भी काम मिलना शुरू हो जाता है। तो इवन अगर आप घर बैठ के भी एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं तो ये जो डेजिग्नेशन है, ये जो क्वालिफिकेशन है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आज भी आप upwork.com पे जाके ACCA लिखेंगे तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे और बहुत सी बच्चियां मिलेंगी जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठ के और पाकिस्तान में भी वो काम कर रहे हैं और वो कहीं जॉब नहीं कर रहे, उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस डेवलप किया हुआ है, वो खुद भी कर रहे हैं और उन्होंने फ्रीलांसर का एक पूरा हल्का बना लिया हुआ है। जी सॉरी मिस्टर सजीद, मैं आपकी बात काट रही थी, थोड़ा सा टाइम चेक है, इसमें फौरन ब्रेक लेनी होती है प्लीज। अभी हम दोबारा सामईन आते हैं, स्टे ट्यून विद अस।
अंबर आपकी दोस्त आपके फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 सुनते हैं। और लिसनर्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम अपने इस शो में किसी न किसी ब्रांड को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफर आप सबसे शेयर करते हैं, और हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये ब्रांड्स मरहला तय करते करते, तमाम मुश्किलात का सफर तय करते आप तक पहुंचते हैं। वैसे तो हम बहुत आराम से मार्केट में जाते हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स खरीद लेते हैं। आज हम जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं वो है ACCA, और इसके साथ एक छोटी सी सेइंग भी कायदे आजम की ऐड करना चाहूंगी अपने शो के अंदर कि इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाइए। कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता अगर आपके पास इल्म की दौलत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सजीद असलम, ही इज हेड ऑफ ACCA पाकिस्तान, और आज हम इनसे बात कर रहे हैं कि ACCA क्या है, क्या स्कोप है, और बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि खवातीन भी जो शादी के बाद डिसकंटिन्यू कर देती हैं उनको दोबारा से उसको वो रीज्वाइन कर सकती हैं। मिस्टर सजीद, एक और इस पे मैं जो खवातीन की हम बात कर रहे थे कमर्शियल से पहले, एक और चीज पूछना चाहूंगी, इसमें कोई लिमिट है कि इतने अरसे तक आप उसको दोबारा रीज्वाइन कर सकते हैं, या ये लाइफ टाइम होता है, कोई 5 साल 10 साल? इसमें बिल्कुल इसकी एक लिमिटेशन होती है कि आपने 10 इयर्स में जब आप प्रोफेशनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जो आखिरी 4 पेपर होते हैं वो विद इन 10 इयर्स और 7 इयर्स, इस तरह के 2 रूल्स हैं जिसमें आपने उसको कंप्लीट करना होता है। लेकिन आई थिंक इट्स एम्पल टाइम के उसको कंप्लीट किया जाए, और अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई मजबूरी बन जाती है तो उसमें भी रिलैक्सेशन अवेलेबल हो जाती है इन केस अगर कोई जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा, आप जिस समझें अगर शादी के बाद गैप आ गया तो इसमें कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि आपने बैचलर्स इतने मंथ्स में कर लिया, MCOM के इक्विवेलेंट इतना हो गया, ब्रेक है तो उसको दोबारा, इस तरह कुछ पोर्शंस होते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में अगर देखें तो? बिल्कुल, इसकी पूरी क्वालिफिकेशन जो है ना ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में है। तो जब आप इसको ज्वाइन करते हैं इनिशियली, तो आपको एक इंटर के बाद अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको एक डिप्लोमा मिलता है, जो कि अगर आप यूके इक्विवेलेंस के लिहाज से देखेंगे तो वो एक सर्टेन फाउंडेशन के इक्वल होता है वहाँ की, अगर हम यूके के पैटर्न में देखें, और पाकिस्तान में वो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट होता है। और अगर आपने मैट्रिक के बाद किया तो वो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट है, अगर इंटर के बाद किया तो आपके थोड़ी से उस पर अपग्रेड हो जाते हैं। इसके बाद जब आप पहले 9 पेपर ACCA के क्लियर करते हैं तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री जो है आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की डिग्री है, दैट यूके बेस्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसकी डिग्री आपको अवेलेबल होती है। वो भी पाकिस्तान में जो है आपके पास डिग्री इक्विवेलेंट है डिग्री के HEC के पर्सपेक्टिव से। और जब आपकी मेंबरशिप कंप्लीट होती है तो वो आपके MCOM के इक्विवेलेंट आपको मिल जाती है। तो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में पूरा एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हुए आपको डिग्री भी अवेलेबल हो रही होती है। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री भी आपको इसी प्रोग्राम के साथ ही अवेलेबल होती है। तो ये पूरी एक जर्नी है जिसको मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में किया गया है। आप ACCA भी कंप्लीट कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ आपको डिग्रीज भी अवार्ड हो रही होती है। उसके लिए आपको कहीं पे थीसिस देना पड़ता है, कहीं पे एक आध एग्जाम देना पड़ता है, और उसके तहत आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री अवेलेबल होती है, और बाकी ACCA की जो इक्विवेलेंसेस हैं लोकली वो उन डिग्रीज की अवेलेबल। सही। ओके मिसेस सजीद, एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जाहिर है जब हम कोई भी हम वालिदैन अपने बच्चों को जब कोई मशवरा दे रहे होते हैं रिगार्डिंग कि उन्होंने क्या कैरियर लाइन चूज करनी है, तो सबसे बड़ा सवाल जाहिर है माँ बाप के दिमाग में भी यही होता है, बच्चा भी यही सोचता है कि आगे जाके वो किस तरह कमा सकता है, कौन सी फील्ड को ज्वाइन कर सकता है। ज़ाहिर है उसने एक पूरी फैमिली आगे जाके कहीं ना कहीं रन करनी है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका माइंडसेट होता है, और पेरेंट्स का भी स्पेशली, कि वो नहीं चाहते या वो किसी की नौकरी करे, या बच्चे भी चाहते हैं कि बहुत छोटी उम्र में वो एक एंटरप्रेन्योर स्किल्स होती हैं उसके अंदर। क्या ACCA के थ्रू आप अपने बिजनेस को खुद भी रन कर सकते हैं, या ये जरूरी है कि आपने इसी पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही ज्वाइन करना है? नहीं, आई थिंक that's a very valid question. ACCA का जो स्कोप है ना ये बहुत ब्रॉड है। So let's look at the corporate side। पहले हम बात करते हैं कि इसका स्कोप होता क्या है। जब आप ये कंप्लीट करते हैं, या आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जब आप चल रहे होते हैं, या आप अपने एग्जाम दे रहे होते हैं, तो एक तो आपके पास फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का एक कोर्स फील्ड होती है। इसके अलावा सप्लाई चेन, चूंकि सबसे बड़ा कॉस्ट का फ्लो जो होता है किसी भी बिजनेस में वो सप्लाई चेन में होता है, तो सप्लाई चेन में बहुत से लोग जो हैं एज अ सप्लाई चेन कंट्रोलर, प्रोक्योरमेंट की साइड पे, सप्लाई चेन प्लानिंग की साइड पे बहुत से लोग जो है ACCA के बाद काम कर रहे होते हैं।
پھر ایک اور ایریا ہوتا ہے جس کو ہم کمرشل فائنینس کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے برانڈ کی اسٹریٹجی بنانی ہے یا آپ نے مارکیٹنگ سائٹ پہ جانا ہے, تو وہ بہت زیادہ ڈیٹا ڈریون ہے آج کے دور میں, اور اکاؤنٹنٹس آر دا بیسٹ سوٹڈ ٹو اینالائز دوز سینٹیمنٹ کہ مارکیٹنگ میں جو آپ کے کنزیومر کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے اس کا ڈیٹا کس طرح اینالائز کرنا ہے. تو ایک کمرشل فائنینس کا نیا رول جو ہے وہ ایوالو ہوا ہے ریسنٹلی. اسی طرح ٹیکنالوجی کے ساتھ فن ٹیک کا ایک کانسیپٹ آیا ہے جس میں اگر آپ نے دیکھا ہو مائکرو پیمنٹس اور ان کی ہینڈلنگ, یا جس کو ہم ایزی پیسہ وغیرہ کی بات کرتے ہیں, تو وہ مائکرو پیمنٹس ہیں, یا ٹیکنالوجی میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو کس طرح مینج کرنا ہے, جس کو آپ گوئنگ فارورڈ ہم ڈیجیٹل بینکنگ کی بھی بات کر رہے ہوں گے پاکستان میں. تو یہ ساری وہ فیلڈس ہیں, اور ایچ آر, پے رول, اور اس میں چونکہ باقاعدہ سبجیکٹ ہے اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کے, تو ایچ آر اور پے رول کی سائٹ کی بھی بہت سی اپرچونیٹیز ہیں جو اس سائٹ پہ اے سی سی کے بعد آپٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی فیلڈ بہت واسٹ ہو جاتی ہے. فرام اے بزنس پرسپیکٹو ہم نے بہت ریسنٹلی ہم سی ایگزامپلس دیکھی ہیں جہاں پہ لوگوں نے اے سی سی کمپلیٹ کیا اور اپنے بزنس رن کیے. کچھ بزنس تو ان کے اسی فیلڈ میں تھے, ایڈوائزری سروسز میں چلے گئے, ٹرانزیکشن ایڈوائزری میں چلے گئے, آؤٹ سورسنگ کا سیٹ اپ بنا لیا. اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ آڈٹ اور ٹیکس کی پریکٹسز ہیں اس سائٹ پہ چلے گئے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے دیکھا لوگوں نے فیشن ڈیزائننگ کی سائٹ پہ گئے, لوگ ریسٹورینٹس کی سائٹ پہ گئے, اینڈ دے اسٹل گیو اے لاٹ آف کریڈٹ کہ جو کوالیفیکیشن نے وہ اسکل ڈیولپ کیے تھے ان کے لیے, اور جو ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز ڈیولپ کی تھی وہ انہیں بزنس رن کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہیں. تو اور اب بزنس بھی رن, فیکٹریاں بھی لوگوں نے لگائی بعد میں, اور اس طرح کے بھی سینیریوز آئے, اور جن میں انہوں نے اے سی سی اے کو ایز اے کور کوالیفیکیشن یوز کرتے ہوئے اس کو ڈپلوائے کیا, اس اسکل سیٹ کو, اور اپنے بزنس کو گرو کیا. بالکل, آپ نے بہت ہی اچھی ایک بات کی, اور آئی تھنک کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی فیلڈ کو آرگنائز کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نمبر گیم ہے. تو آئی تھنک نمبر سے کھیلنا اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کسی بھی فیلڈ کو جیت سکتے ہیں. بالکل, اور اب گوئنگ فارورڈ جس طرح ہم آر پی اے کی بات کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کی اور ڈیٹا انالیٹکس کی بات کرتے ہیں, یا مشین لرننگ کی بات کرتے ہیں, یہ سارا اے سی سی کے کورس ویئر کا پارٹ. بالکل. ہیلو. جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مسٹر سجید. اور اچھا, ایک چھوٹی سی ایک اور بات کہ اسپیشلی اگر بہت سارے ظاہر پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں, بچے بھی کنفیوز ہوتے ہیں, تو اے سی سی کی طرف سے یا آپ کی آرگنائزیشن کی طرف سے کوئی ایسی ہیلپ یا کوئی ایسی کاؤنسلنگ ان کے لیے موجود ہوتی ہے, کوئی گائیڈنس کہ آپ کو کون سی فیلڈ لینی چاہیے, ان کی کنفیوژن کو آپ کلیئر کرنے کے لیے ان کو کتنی مدد کرتے ہیں؟ اس کے لیے پورا ایک سپورٹ اسٹرکچر اویلیبل ہے. پاکستان کی اگر میں پہلے بات کروں تو پاکستان میں 6 آفیسز ہیں, اور وہ 6 آفیسز پاکستان میں 600 بڑے کارپوریٹ جو ہے بزنسز ہیں ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی بچے کاؤنسلنگ کے لیے آنا چاہیں تو ایک تو اے سی سی کے اپنے 6 آفیسز لاہور, کراچی, اسلام آباد, ملتان, فیصل آباد, پشاور اویلیبل ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا ایک پورا نیٹ ورک اویلیبل ہوتا ہے 21 جو ہمارے لرننگ پرووائڈر ہیں, ان کے پاس پوری کیریئر کاؤنسلنگ کی ساری اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہے, اور ہم لوگ خود بھی جا کے وہاں پہ اورینٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اے سی سی اسکول میں بڑی ارلی اسٹیج پہ جا رہا ہوتا ہے اورینٹیشن کے لیے کہ آپ نے اپنی کیریئر چوائسیز اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہاؤ یو شوڈ لک ایٹ دوز چوائسیز, اس پہ ڈیسیژن میکنگ, ناٹ اونلی اے سی سی لیکن اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے. یونیورسٹیز میں بھی ہمارے پاس سیٹ اپ اویلیبل ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو مزید انفارمیشن دی جا سکے. تو کوئی بھی جو انفارمیشن لینا چاہے وہ فون کے تھرو, ای میل کے تھرو, ایون واٹس ایپ کے تھرو, اور فزیکل ہمارے آفیسز, ہمارے لرننگ پرووائڈر, یونیورسٹی پارٹنرز, ان کے ساتھ کہیں پہ بھی رابطہ کرے گا تو اس کو ایک کمپلیٹ روڈ میپ جو ہے, ناٹ اونلی فرام ایجوکیشن بٹ فرام امپلائمنٹ پرسپیکٹو جو ہے وہ سارا کا سارا وہاں پہ گائیڈنس اویلیبل ہے. بالکل. اوکے, بس آخری کچھ 1-2 سوال. اے سی کرنے کے لیے کتنے پیسے درکار ہوتے ہیں؟ اگر کوئی بچہ اے سی سی کرنا چاہ رہا ہو تو والدین کو کتنا پیسوں کی درکار ہوتا ہے, یا کتنے پیسے اس کے پاس ہونے چاہیے؟ اور اسپیشلی اگر وہ فیملیز جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتی ہیں اور لیکن وہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا بھی چاہتی ہیں, تو ان کے لیے کوئی اے سی سی ایسی کوئی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. جو ایجوکیشن کی کاسٹ ہے جس میں اے سی سی کے ایگزامس بھی شامل ہیں, جس میں آپ کا جو ٹیوشن پرووائڈر ہے اس کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو ساری کاسٹ, جو ٹوٹل کاسٹ اوور دا 3.5 ایئرس جو آتی ہے اس کی, وہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے ہوتی ہے. اور اس کو آپ نے ایک دم پے نہیں کرنا ہوتا, اس میں پیپر وائز پے کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو ایوریج آؤٹ کریں, اگر ہم جیسے اپنے اسکول فی کو دیکھتے ہیں تو ہم تقریباً 20 سے 25 ہزار روپیہ مہینہ اوور 3.5 ایئرس کو میکسیمم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس کی کاسٹ آتی ہے. اور اس میں ہمارے پاس ہم نے لرننگ پرووائڈر, پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پہ ہم نے اس طرح کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے جہاں پہ اسکالرشپ اویلیبل ہے.
وہ ہمارے لرننگ پارٹنرز کے تھرو ہیں. اسی لیے ہم ہمیشہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر میرٹ پہ آ رہے ہیں اور آپ کی ایک سرٹن پرفارمنسز ہیں تو گو اینڈ اپلائی فار دوز اسکالرشپ, اور اس پہ پھر ان کی ایجوکیشن جو ہے اس کی کاسٹ کا ایک سرٹن پورشن ACCA اور لرننگ پرووائڈر مل کے فنڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسکالرشپس بھی اویلیبل ہوتے ہیں, بٹ دوز آر ویری میرٹ اینڈ نیڈ بیسڈ اسکالرشپ. تو اس کے لیے بالکل اگر آپ لرننگ پرووائڈر کے پاس انفارمیشن کے لیے جاتے ہیں یا ACCA کے پاس آتے ہیں تو ڈو آسک اف یو نیڈ اینی سپورٹ, تو اس میں اسکالرشپس اس طرح کے اویلیبل ہیں. بالکل. آخری ایک امپورٹنٹ سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, بیکاز آپ تعلیمی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں, لوگوں کو تعلیم کی طرف کہیں نہ کہیں ان کی آپ مدد کریں, اور یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. کسی بھی ملک کی ترقی کا سب سے اگر کامیابی کا راز ہے تو اس کی تعلیم ہے. پاکستان میں تعلیمی نظام کو کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں, میں چاہوں گی اس پہ تھوڑے سے اپنی ذرا نظر ڈالیے گا. آئی تھنک ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, اگر ہم کانٹینٹ وائز دیکھیں تعلیمی نظام کو جب ہم نے بائفرکیٹ کرنا ہوتا ہے تو 2-3 ایریاز ہوتے ہیں. سو ہمارے اوور آل ارلی اسٹیج کی اگر ہم اسکولنگ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ نیڈ ہے وہ ہے کوگنیٹو فنکشنز کو پراپرلی ڈیولپ کرنے کا, کہ جہاں پہ پیپل کین آسک کوشچن, وہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے, تو وہ ڈیولپ کرنے کی وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ سم ہاؤ مسنگ ہوتی ہے. جب ہم ہائر ایجوکیشن کی سائٹ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں وہ کوالیفیکیشنز اور ایجوکیشن پک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو انڈسٹری کے ساتھ بہت زیادہ کلوزلی کام کر رہے ہیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آج اگر آپ نے ایک ایجوکیشن یا ایک کوالیفیکیشن میں ایڈمیشن لیا ہے تو وہ اگلے 5 سال بعد اس کا کیا فیوچر ہوگا, وہ کتنا اس کے پاس ان پٹ اویلیبل ہے ریسرچ کی بیس پہ, کہ کیریئر کس طرح شیپ ہو رہے ہوں گے یا ضروریات جو انڈسٹری کی ہے وہ کس طرح شیپ ہو رہی ہوں گی. تو یہ ایک مسنگ لنک ہے جس کو ہم انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایک ہمارا ڈیفینیٹلی مسنگ لنک ہے. لیکن ایک ایریا میں ہمیشہ پیرنٹس کے پاس واپس لے کے جاتا ہوں, وہ ہوتا ہے انٹائٹلمنٹ کلچر. تو یہ جو اوور دا پیریڈ ہم نے بچوں کو ایز اے بہیویئر ایک انٹائٹلمنٹ کلچر کی سائڈ پہ لے کے گئے ہیں, پیرنٹنگ کی سائڈ پہ بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے سوشو اکنامک اور سوشو ایموشنل ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ جانا ہے تو ہمیں انہیں انٹائٹلمنٹ کے کلچر سے نکالیں, انہیں ہارڈ ورک کی سائڈ پہ لے کے آئیں اور انہیں اس چیز سے راضی کریں کہ انہوں نے چیزوں کو خود آگے لے کے جانا ہے, اور فیلئر از اے پارٹ آف دا گیم. اور یہی سکسیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم انٹائٹلمنٹ سے نکلیں, چیزوں کو کریٹیکلی ایویلویٹ کریں, اپنے ڈیسیژن میکنگ کرائٹیریا بنائیں اور ہارڈ ورک کے تھرو چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کریں رادر دین انٹائٹلمنٹ. بالکل, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ محنت اور ہارڈ ورک بہت ضروری ہے, اور فیلئرز آئی تھنک فیلئرز آر دا کی ٹو سکسیس. کہیں نہ کہیں آپ کی ناکامی آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ مسٹر سجید, آپ نے بہت ہی خوبصورت آج باتیں کی, اور میں امید کرتی ہوں کہ جو وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ACCA کرنا چاہتے ہیں وہ مسٹر سجید اسلم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو مسٹر سجید, آخر میں یہ بھی بتا دیجیے کہ جو اسٹوڈنٹس اگر کرنا چاہتے ہیں ACCA تو کس طرح آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ACCA کی ویب سائٹ اویلیبل ہے accaglobal.com, آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. ہمارے بہت سے پارٹنرز لاہور, کراچی, اسلام آباد, ملتان, پشاور میں اویلیبل ہیں, آپ اس کے کیمپسز سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ادروائز آپ ACCA کا کانٹیکٹ سینٹر ہے, آپ ڈائریکٹلی اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو. ٹھیک, تھینک یو سو مچ مسٹر سجید, اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی, اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر پروجیکٹس. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو تھینک یو سو مچ. تھینک یو.